Selamat pagi. Oke, saya akan mulai materi bagaimana kita mengoptimasi menggunakan speakerdeck.com. Oke, langsung aja kita buka Google Chrome-nya atau Mozilla. Oke, kita buka google.co.id. Klik go.id, kemudian kita ketik speaker deck. Sign up, kita pergi ini aja dulu. Kita langsung ke sign up for free. Kita kasih pembicara, digital marketing, username, sama, address, ya, passwordnya terserah. Kalau saya biasanya kata-kata yang positif, misalnya laba 1 miliar atau banjir order, lancar rezeki, terserah masing-masing. Sign up. Bicycle. Oke, verify. Kita cek, kita save dulu, terus kita buka, cek email kita, gmail.com. Oke, kita buka gmail kita cek verifikasi speaker deck di gmail kita. Oke, active your account. Kita buka dulu. Yes, please active my account. Oke, udah masuk. Kita upload a deck. Drag your and drop a PDF, browse and select. Kita masukkan file PDF kita. Open. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Kita tunggu nanti yang ada namanya, kita kasih judul, description, kita kasih deskripsi. Your deck has been processed, re-upload. Oke, diproses. Sambil nunggu kita isi aja namanya dengan judul 1 saya pakai. Sekarang deskripsi, kita isi deskripsi 1, klik
can see direct anyone. Secara kategori bisnis, save this track. Oke, save this track. Presentation update successfully. Oke, udah selesai. Kita copy linknya, terus kita simpan ke ini. Oke, siap. Udah. Terima kasih, sampai ketemu yang lain.